عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں دی فرنٹیئر وائس کی جانب سے 11, 12 اور 13 فروری 2024 کو یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کے اشتراک سے TFE ٹیلنٹ ہنٹ منعقد ہوا۔ 3 روزہ اس ایونٹ کا مقصد طلبہ کو دی فرنٹیئر وائس کی جانب سے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جہاں وہ اپنی انوویشن، کریٹیوٹی اور پروفیشنل سکلز کو شوکیس کر سکیں۔ TFE ٹیلنٹ ہنٹ میں مختلف کمپٹیشنز منعقد ہوئی۔ پختونخوا کالج آف آرٹس میں آئل پینٹنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسٹوڈنٹس نے آرٹس کے ذریعے معاشرتی موضوعات، کلچرل آئیڈینٹی اور کنٹمپرری ایشوز کو اجاگر کیا۔ سب سے پہلے تو میں TFA کا تھینک یو بولتی ہوں کہ انہوں نے اپرچونیٹی دی ہمیں، اور سیکنڈ یہ کہ امید تو یہی ہے کہ جیت جائیں گے، لیکن یہاں پر کمپٹیشن بہت ٹف جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں ہوپسو کیا ہوگا۔ میرا کمپٹیشن بہت اچھا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں TFP کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے جس میں ہم اپنا ٹیلنٹ سب کو دکھا سکیں۔ میں جناب TFE کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے دن یہاں پہ ایکٹیویٹیز ارینج کی، اور یہاں پہ PCA میں انہوں نے آرٹ فار امپیکٹ آرٹ کمپٹیشن اناؤنس کیا، جس میں اسٹوڈنٹس نے پینٹنگ کے ذریعے اپنی جو ان کی احساسات تھے، اپنی فیلنگس تھی، وہ انہوں نے پورٹری کی ہیں۔ سو آئی ایم تھینکفل فار TFE کہ انہوں نے اس طرح کی اپرچونیٹی پرووائڈ کی۔ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ میں کوکنگ کمپٹیشن منعقد ہوئی، جہاں طالبات نے کوکنگ اور کلینری سکلز پیش کی۔ The Frontier Voice کی جو وہ ہے انیشیٹو ہے، اسپیشلی ان پارٹنرشپ ود یونیورسٹی، یہ میرے خیال سے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہو جو یونیورسٹی کے کاز کو پبلک تک پہنچائے، تو یہ میرے خیال سے یہ اپنا رول اسی میں بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا نام سمیہ گوہر ہے اور میں PCA ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور سیکنڈ سیمسٹر سے ہوں۔ ہمارا جو اسٹارٹر ہے وہ سوپ ہوگا، چکن ویجیٹیبل سوپ، اور جو ہمارا مین کورس ہوگا وہ چکن ہانڈی ہوگی، وائٹ ہانڈی ہم نے گھر سے سیکھی ہے، اور یہاں آج ہمارے پاس ٹیلنٹ ہنٹ ہے تو ادھر ہم اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے کہ ہم اپنی کوکنگ میں کتنے اچھے ہیں۔ طالبات نے روایتی اور جدید پکوانوں کے ذریعے پریزنٹیشن، ٹیسٹ اور ہائیجین سٹینڈرڈز کا بہترین مظاہرہ کیا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ میں تھیٹر کمپٹیشن منعقد ہوئی، جن میں طلباء کی ایکٹنگ سکلز، ڈائیلاگ ڈیلیوری اور سٹیج پریزنس نمایاں رہیں۔ طلباء نے سماجی اور اخلاقی موضوع پر مبنی اسٹیج پرفارمنس کے ذریعے وطن سے محبت اور کشمیر کوز کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ They didn't die. They didn't die. They are alive. They'll be alive till there's men on earth alive. Every tree, every spring, every space is the living embodiment of these martyrs. Such a sacred sacrifice. Such a sacred sacrifice. Such a sacred sacrifice. Our shawls should serve as their shrouds. Take them near the shrine and bury them in our shawls. Take their turbans. Take their turbans. Take their turbans and give them to your sons, and never let the sons of your sons forget about this selfless solidarity. Today, these brave and courageous brothers died as Kashmiris so that us, we Kashmiris, could be born and live as the brave and courageous men. انسٹیٹیوٹ آف بزنس اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ میں نیکسٹ جین بزنس آئیڈیا کمپٹیشن کا انعقاد ہوا، جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ انٹرپرینورز نے اپنے انوویٹو بزنس آئیڈیاز پیش کیے۔ طلباء نے مارکیٹ فیزیبلٹی انالیسز اور ریونیو ماڈلز پر مبنی پریزنٹیشنز دیں۔ Focus is Gen Zs, like these products are mostly liked by the Gen Zs and youngsters, and we can promote these products by Instagram, TikTok and Facebook. یہ ہمارے بچوں ہیں، یقین کرے میں بہت جگہوں پر جاتا ہوں، لیکن کتنے پیارے آئیڈیاز ہمیں پیش ہوئے، کتنے زبردست آئیڈیاز۔ ابھی بھی 100 سے زیادہ آئیڈیاز جو ہیں عبدالولی خان یونیورسٹی میں موجود، اور VC صاحب کا پلان بھی یہی ہے کہ ہم ہر سال گریجولی اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے، 100 انکیوبیٹیز ہم رکھیں گے ایچ ایئر۔
न्यूमेरिकल एंड लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिक पोस्टर कंपटीशन मुनक्कद की गई, जहां तलबा ने रिसर्च बेस्ड पोस्टर्स के जरिए साइंसी मौज़ूआत को मुअस्सर अंदाज में पेश किया। इन पोस्टर्स में डेटा विजुअलाइजेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस नुमायां थी। और मैंने साइंटिफिक पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो मैं फ्रंटियर वॉइस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये टैलेंट हंट अरेंज किया। ये जो इस तरह की एक्टिविटी है उनकी फ्यूचर ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जो स्टूडेंट है उनको रिसर्च के हवाले से पता चलता है कि आया रिसर्च कैसे होती है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसकी कम्युनिटी के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से जो है हमारे स्टूडेंट को ये मौका ये फ्रंटियर वॉइस की तरफ से मिल रहा है, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इस तरह के इवेंट ये ऑर्गेनाइज़ करते रहें। इसी तरह कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में AI एंड टेक प्रोटोटाइप कंपटीशन ने खास तवज्जो हासिल की, जहां स्टूडेंट्स ने मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोटोटाइप्स पेश किए। मसला मुझे ये आता था, मैं जब भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था या जल्दी से कोई क्विज़ वगैरह की प्रिपरेशन करता था, चैट GPT को हम लोग अपना PDF देते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, बट बेसिकली वो हेलुसिनेट कर जाता था। ठीक है, इसके कुछ कोर फीचर्स हैं कि एक इसमें एक चैट बोर्ड टाइप हैगा, लेकिन वो AI PDF के अंदर महदूद हैगा, यानी कि उसको हम लोगों ने बाउंड्रीज दी हुई, स्ट्रिक्टली उसको रैग के थ्रू उसको जो हैगा ना हम लोगों ने ट्रेन किया कि उस PDF से बाहर वो आंसर नहीं देगा। वहाँ पे जो ट्राई रूम्स होते हैं वो अनहाइजीनिक होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम। तो अगर मैं कहूँ कि मिरर एक्स एक ऐसा मिरर जो कि रिटेल प्राइसेस में हम वहाँ पे डिस्प्ले कर दें, उसके सामने वहाँ पे सारे आर्टिकल्स वहाँ पे लिस्टेड हो, उसको आप एक क्लिक पे अपने सामने ट्राई ऑन कर सकते हैं उसके सामने खड़े होके। और अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन रिटेल स्टोर पे अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके किसी भी वेबसाइट के अंदर आप वो एक ही क्लिक पे फ़ोन रख के वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से 2D इंटीग्रेशन होगा। आप अगर इधर उधर घूमेंगे तो वो भी आपका उधर ही फिट आ जाएगा, और ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस पर। फ्रंटियर वॉइस ने मुख्तलिफ कंपटीशंस में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के अलावा यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स को भी अपनी महारत दिखाने का मौका दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी से मुतालिक सवालात और जवाबात और इनामात की तकसीम जैसी सरगर्मियां शामिल रहीं। JFE टैलेंट हंट की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई, जिसमें वाइस चांसलर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। Respected deans, faculty members, students, and representative of the TAB, I welcome you all. And I think this is something very important, very close to my heart, and this is actually a real activity that we should do. And our graduates, they should be exposed to the market. The market should be here, so we should have the collaboration. The collaboration is very important. I am really thankful to both of the organization, TAP and Syntax Technologies both. The list which I shared by the director, Industry Development Center, that is a very good list because it also got this design, it got the hospitality management as well, it has got the microbiology and those areas, so it's covered everything. इस मौके पर यूनिवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी मेंबरान और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स में कैश प्राइजेस और असनाद तकसीम किए। आर्ट्स फॉर इम्पैक्ट ऑयल पेंटिंग कंपटीशन में हुदा ने पहली, महनूर रियाज ने दूसरी, जबकि ज़हीनुल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंटिफिक पोस्टर कंपटीशन में पहली पोजीशन मुश्तरका तौर पर माइक्रोबायोलॉजी से सलमा और इनकी टीम और ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से शफीउल्लाह और इनकी टीम ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से वजदान और उनकी टीम और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से सागिर और इनकी टीम ने मुश्तरका तौर पर हासिल की। तीसरी पोजीशन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की नबीला और इनकी टीम के नाम रही। थिएटर कंपटीशन में अरूबा ने पहली, एजाज ने दूसरी, जबकि तीसरी पोजीशन मुश्तरका तौर पर इकरा और मोहम्मद नवीद ने हासिल की। कुकिंग कंपटीशन में टीम इको शेफ्स ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन मुश्तरका तौर पर टीम मिलीज और टीम फ्लेवर फ्यूजन के नाम रही और तीसरी पोजीशन टीम पर्पल फूड ने हासिल की। नेक्स्ट जेन बिजनेस आइडिया कंपटीशन में साद उमरजई ने ज़ेरबूट प्रोजेक्ट के साथ पहली पोजीशन, ज़ैनुल आबिदीन ने सैंड ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि तीसरी पोजीशन मुश्तरका तौर पर मोहम्मद सलमान ने वेलोरा स्टूडियो और लाइबा ने ग्लो एसेंस प्रोजेक्ट के साथ हासिल की। इसी तरह AI एंड टेक प्रोटोटाइप कंपटीशन में आशर नासिर और सुदेस ने पहली, सैयदा मरियम और शायान ने दूसरी, जबकि सैफुल इस्लाम और अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। We are thankful to the Syntax
to the TFE and to the university administration, to the students as well, for facilitating that learning by interaction process, because of which we are here today. द फ्रंटियर वॉइस की जानिब से मुनक़दा TFE टैलेंट हंट का मकसद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का प्लेटफॉर्म फराहम करना था, ताकि स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल एक्सपोजर हासिल करने का मौका फराहम हो जाए।